Hello guys, may hapon guys. Ay ko sabong sa conception guys. Ari ko sabong sa conception guys sa may Punta Luis guys. Ako sa gabantay di sa train station sa gulong ko guys. Aramay station guys oh. Nara guys oh na ako na sa mga bantay. Gapaubas sa mga dagat guys. Gina tabtab ng dagat gina hasta da tubig gina sagdan. Sabong gapaubas na. Gulat ko din guys sa madungka nga produkto guys nga mapakilo. Kita ako ng punta sang taas bukid guys kag conception. Nara guys oh, taas bukid. Siyempre nakataas nga bukid sa tanan. Na, kita ako guys. Hey guys, amo na guys. Damo gid salamat kay sa mga followers ko da guys. Kag sa mga viewers ko da. Madamo gid nga salamat sa inyo. Tani hindi ka mo magsawa sa pag-follow sa akon, kag pag-like kag pag-share. Madamo gid nga salamat sa inyo sa tanan. God bless you to all.